Odogwabi ajaje. Ndiom otofe. Ndiko moye na fake now. Fambo Prince Agas. Ebene bo Ukwuani News. Cherry Bagari. Man ekonti kete I was an akiko na wosen atachne ko moji fanye ka molo banyo mwana na ebini baya na akiko ke akaka bu baya ne ofu nnono we kponi otugbo na bụ nnono imono kike oji na eworo ọnụ ya na atụ ugbo na atụ amara maka no kike na onwe ne oji na atụ ugbo na atụ amara ego yi na ekwe nkwa shinne nwuso choka atụ ugbo esa na amala esa obiagide obeye ka shikwa no kwoni shino mezuru ye n'itu ugbo na otu amara bụ ife ọmarị na arụ olu oge nne nwuso na ife dị iche n'ime maka na emoji na daya esusue abịa sue otugbo n'ọnụ keshi ofu ọnụ kparoka na echikpe ke itu amara ka bụ itu ugbo kete achene ka kparịgba mmoke aba n'ife na menemi ofotu na-ekoshi ife ọbụla ihe na-arụ shibe kubuso ọsa dị kubuso ọsa na ụmụ were ka were tie n'ihe ofotu na-ekoshi ife ọbụla ihe na-arụ shibe obuso ọsa na obuso ọsa kọsa dị ka afụ asha ya ndeke eso iru ọrụ ka ọ gaba na eso irụ ndeke yecheka ka ọ gaba eso yekaba ka ọ gaba kete anjo ka amare ka buguru obi ba n'ife na meni bene ọtụgbọdị ọdụbọchi ụmụ ụwa bene ife na chinabọchi ọtọ na ọgbọdọ batọ na mara na obi mejoshi kameni ka ọkakụ nke kuba n'ife na ife nke koboshi mmadụ be were okike ya bụrụ ụzọ ebe ọ bụ na ị ka arụ n'ụwa aka na chi were chukwu bụrụ ụzọ n'ichukwu ya na-akọrọ n'agani chukwu ya na-eku mmiri na-ezofu ọkọchị awa akọrachi na agwa nyishi mmarụ na elu bụ uche chukwu ya na-eme Fambo Prince Agas ebene bụ Ukwuani News ibene kwale ibene abọ ibene obi arụkọ solenyi ikoji anyị dị n'elu ya ka n'oge Ukwuani News lanye funa ya ka anyị kule and only Facebook ife akpani Facebook bụ follow na ebushi ikoji anyị dị n'elu ya ka n'oge and only Instagram and only TikTok ife akpani ndị bụ follow and only YouTube if akpani YouTube subscribe na abushi ko YouTube ndị wele oji enyi na agoshi n'oge anyị na-eti okofu obe ife n'ọbụla Ukwuani News lanye funa ya ka anyị kule